भवानीपुर शुभेन्दु शुभेच्छा यात्रा विधानसभा आसन में ममता हराई विजयी होगा पर शुभेन्दु अधिकारी आज प्रथम थर शुभेच्छा यात्रा करिसेंति। अवसर में से स्थानीय लोक सहित सीधा सड़क आलोचना करने सहित अभिनंदन ग्रहण करते। भवानीपुर अंचल विभिन्न गली और पड़ारे शुभेन्दु अधिकारी को स्थानीय बासिंदा माने उत्साहर सहित स्वागत करते। महिला वृद्ध और युवक माने शुभेन्दु को फूलमाल पिंधाई सम्मान जणाइथिले। हम लोग ऐसे ही बड़ा हुआ है, जिसको नहीं पता है कि कैसे चलना चाहिए ऐसा। और আরেকটা কথা হচ্ছে যে এই এত যে বেকার এদের একটা চাকরির ব্যবস্থা দাদা যখন বলেছে করবেন, আমরা ভরসা রাখি দাদার উপরে। এবং দাদার ওই স্পেশাল একটা বক্তব্য, সেটা হচ্ছে ভরসার আউট ভরসা ইন। সুতরাং আমরা ভরসা করে দাদাকে ভোটটা দেওয়া হয়েছে। দেখা যাক। জয় শ্রীরাম। शुभेन्दु अधिकारी जितवाटा समस्त एक खुशीदायक। सी जड़े जननेता, सी समस्त सहित अति घनिष्ठ संपर्क, कथबार्ता व्यवहार अति उच्च स्तरीय। किंतु भावुँ शुभेन्दु भवानीपुर बहुत उन्नत धरण माने हम निबिधान पावार जोन्नो आमरा दादादेरके विपुल संख्यक भोट दिए जितेছি। आशा करছি दादा एसे आमादेर जे जिनिसगुलो जे चाहिदागुलो जे मेन चाहिदा হচ্ছে আমাদের খাবার অন্য যেটা, আর হচ্ছে কাজ। আমাদের ভাতা চাই না, আমাদের কম স্যালারির একটা মাইনা দিলেও আমি আমার পরিবারকে চালিয়ে নেব পান্তা ভাত খেয়ে। এটাই আমার সব। আপনাদের মাধ্যমে দিদির কাছে কর্তব্য ছিল, দিদি আপনারা এটা করতে পারেন, এবার আপনি বসে দেখুন এই জিনিসটা হবে আর আমরা এইভাবেই চলবো। চিন্তা ভাবনা করার কিছু নেই, চিন্তা ভাবনা করা শেষ হয়ে গেছে। আর যা জনতা জনার্দন যা দিয়েছে, जनता जनार्दन को खूब अनेक अनेक धन्यवाद। जनता जनार्दन एबार जेगेছে, ভোট পড়েছে। এরকম ভোট কোনো বছরে পড়ে নেই, সেই রকম এবার ভালো ভোট পড়েছে। जनता আমাদের সনাতনীরা জেগেছে, ভোট দিয়েছে। ভারতের মধ্যে এই কাজকর্ম নিয়ে অনেক মানুষের কষ্ট আছে, দুঃখ আছে, সবকে দেখুক, তাই না? এখন তো দাদা এসে গেছে, অনেক কিছু আমাদের ভবানীপুরের মধ্যে অনেক কিছু চেঞ্জ হবে। যে দাদা বলেছিল সেই কিছু দাদারা করবে। আর আমাদের এই আছে, আমরা এই ভবানীপুর এরিয়া ওয়ার্ডে আমাদের যত দিদিরা দাদারা ভাইরা সব আছে, সব ভালো শান্তিতে আছে। আমরা অনেক খুশি, পুরো পশ্চিম বাংলা খুশি। দাদা আমাদের ঢুকছেন, এইদিকে ঢুকে গেছেন। পুরো পশ্চিম বাংলা আজাদ হয়ে গেছে। আজকে ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার পরে আজকে পশ্চিম বাংলা স্বাধীনতা পেয়েছে। भारत आजाद होने के बाद आज बंगाल आजाद हो गया है। भवानीपुर केन्द्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराई शुभेन्दु अधिकारी विरोधी दल नेता। आम देखा पाते जयर दिन से भवानीपुर चक्रबेरिया अंचल को आसते देखा पाते हजार हजार लोक किपरि स्वागत जनवाई और झलक मात्र देखापी किभली उत्साह देखा धर्म ठारू आरंभ कर विभिन्न संप्रदायर लोक मैंने उपस्थित अच्छा प्रत्येक मन में दादा शब्द बोली स्लोगान देउछंती। निश्चित दीर्घ दिन आशा जेहेतु पूरण होती, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराई से आज एक दिव्य आसन में अलंकृत होगा जाऊँगी। तेणु यही अवसर प्रत्येक दाबी जे चक्रबेड़िया अंचल भवानीपुर अंचल वर्ष वर्ष धरी अवहेलित अवस्था रही तार किपरि सुधार हेब से गुरुत्व देवे। कोलकाता वीडियो जर्नालिस्ट समर जिसान प्रमोद महांती, कलिंग टीवी।